Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing there? I hope all of you are always doing good. Okay, today we will study about song. Okay, let's check the definition of song first. Song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi maksudnya di sini itu song is a composition of tone or voice in sequence. Jadi lagu itu gubahan nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi dan hubungan temporal. Biasanya diiringi dengan musical instrument, alat musik ya, untuk menghasilkan musik yang mengandung unity and continuity, kesatuan dan kesinambungan. Itu adalah definisi dari song. Then, what is the purpose of song? Songs are used to express feeling and idea in an entertaining word. Songs can be used to deliver social criticism. The moral values are hidden in the lyric. So, songs are used to express feeling. Jadi untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau ide-ide. Songs juga bisa digunakan untuk deliver social criticism, untuk menyampaikan kritik-kritik sosial. The moral values are hidden in the lyric. Moral value-nya atau amanat pesan moralnya itu tersembunyi di dalam liriknya. Okay, then the language feature of song. Song has language features such as imagery. Imagery describes about feelings and emotion. Jadi imagery itu maksudnya di sini menggambarkan perasaan dari of course the writer, penulisnya. Then rhythm. Rhythm creates mood. Jadi rhythm ritme ya. Itu di sini creates mood, menciptakan mood. It means when people feel sad and listen to the sad song, so they will get in that mood. Sebagai contoh, misalkan seseorang feel sad, merasa sedih, then listen to the sad song, mendengarkan lagu yang sedih, so they will get in that mood. Jadi akan semakin sedih, merasakan kesedihan dalam lagu tersebut. Okay, then figures of speech. We will discuss some of figure of speech in song. First, metaphor. It is comparing two things that are not alike to suggest that they actually have something in common. Jadi maksudnya di sini comparing two things, membandingkan dua benda that are not alike, yang sekilas itu tidak berkaitan, but actually have something in common, tetapi sebenarnya ada kesamaan secara umum. For example, contohnya, time is a thief. Waktu adalah pencuri. Then, her hair was silk. Kalau kita perhatikan, time is a thief itu maksudnya bukan waktu itu adalah pencuri, tetapi thief, pencuri itu kan sangat cepat. Jadi maksudnya diibaratkan waktu dan pencuri itu sama-sama cepat. Her hair was silk. Rambutnya itu diibaratkan sutra. Sutra itu kan so soft ya, sangat lembut. Jadi maksudnya keduanya itu sama-sama lembut. Okay, then simile. Simile compares two things using like or as. Jadi ini membandingkan dua hal, menggambarkan dua hal menggunakan kata like atau as. Seperti, for example, my love is like a red rose. Cintaku seperti setangkai bunga mawar. Contohnya seperti itu. Jadi harus ada kata like atau as. Then hyperbole. Hyperbole is a dramatic language, big exaggeration, usually with humor. So hyperbola itu adalah dramatic language, big exaggeration. Exaggeration berlebihan ya, jadi menggambarkan sesuatu secara berlebihan. For example, that math homework took me 8 million years to finish. PR matematika itu membutuhkan 8 tahun untuk aku selesaikan. Kan jadi tidak mungkin loh mengerjakan PR matematika selama 8 tahun, itu terlalu berlebihan. Itu yang disebut dengan hyperbole. Okay, next, personification. In personification itu an object appear like a person. Jadi objek maksudnya di sini bukan manusia ya, objeknya selain manusia, appear like a person,
memiliki kemampuan seperti manusia. For example, the wind whisper. Angin whisper, berbisik. Yang whisper itu kan manusia. Nah, itu dikenakan kepada angin. Itu yang disebut dengan personification. Ada lagi the snowflakes dance in the wind. Kepingan salju menari dalam angin. Yang dance itu kan juga person. Okay, then alliteration. Alliteration is the repetition of the same beginning sound in a series of words. Jadi alliteration itu repetition of the same beginning sound, perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. For example, Peter Parker pick a pack of pens punctually. Ada p. Itu kan pengulangan p ya. Itu yang disebut dengan alliteration. Okay, next, structure of song. First, intro. Intro is the beginning of song. Usually the singer's voice cannot be heard, only the instruments. Jadi intro itu adalah awal dari sebuah lagu. Biasanya suara dari penyanyinya belum terdengar, jadi hanya instrumen saja. Second, verse. Verse is the introduction part to the chorus. Jadi introduction part, jadi itu adalah verse itu bait, jadi pengantar ke chorus. Then refrain. Refrain is transition from verse to chorus. Jadi refrain itu transisi peralihan dari verse ke chorus. Then chorus. Chorus is the main part, usually the easiest to remember. So chorus itu the main part, bagian utama dari sebuah lagu. Biasanya yang paling mudah untuk diingat. Then bridge. Bridge is a chorus link to next chorus or to coda. Jadi bridge itu adalah penghubung antar chorus atau coda. Then the last is coda. Coda is the end of the song. Jadi coda itu penutup lagu. And the structure is not a must. Jadi itu bukanlah keharusan harus ada semua bagian itu dari setiap lagu. So not all songs have a structure that is arranged like that. But every song in general has a verse, chorus, and a bridge. Tetapi secara umum lagu itu pasti mempunyai verse, chorus, and bridge. This is the example about structure of song. The title of song is All of Me from John Legend. The first part itu adalah intro, instrumental only ya, jadi yang bagian musik awalnya. Then what will I do without your smart mouth until you're crazy and I'm out of my mind, itu disebut bagian verse. Kemudian cause all of me, love all of you until and you give me all of you, itu disebut bagian chorus. Jadi the main part, bagian utama, the easiest to remember, yang paling mudah untuk diingat, chorus. Kemudian bagian how many times do I have to tell you, itu disebut dengan verse. Verse juga ya, verse 2 berarti. Then give me all of you until risking it all to its heart, itu disebut dengan bridge. Kemudian yang terakhir ada I give you all of me and you give me all of you, itu adalah coda, bagian penutup dari lagunya. Okay, I think that's all about song, and if you have any question you can ask me or drop comment here. Okay, thanks for watching, thanks for your attention, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.